10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी, जिसको दुश्मन कयामत तक याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 35 दिन पहले वजीर आजम ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। वजीर आजम की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी मजीद 2 तलबा शहीद। तालिब इल्म हैदर और तालिबा मलाइका ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान के हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। 5 तालिबात शामिल। सिक्योरिटी जराये का कहना है, खुजदार में मुजदिलाना हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। भारत बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वजीर आजम के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। झूठे इल्जामात और अस्करी दावे UN चार्टर और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्ताकदार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा ने तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। Political mindset that has gripped them, this war frenzy that has gripped the Indian political elite. They are doing against the Muslims and the minorities. It's not only against the Muslims, but against the Christians, it's against the Sikhs also and other communities, against the backward caste also. There is a lot of oppression. So the cruelty that they are doing, there is a reaction to that. दुनिया जानती है, भारत खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। आहनी दीवार बुनियानो मरसूस भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिदा मुजाहमत की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अल जजीरा TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी रिवायती अफवाज की मुकम्मल ताकत अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की। इसका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान और केपी में भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ मसरूफ है। भारत कई बरसों से जंगी जुनून में मुब्तला है, जो आग से खेलने के मुतरादिफ है। भारत ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहमी तबाही का सबब बनेगा। पाकिस्तान ने दानिशमंदी से काम लिया और इस पूरे तनाज़े में कशीदगी को बढ़ने ना दिया। DGISPR आज 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे ईरान की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर ईरान के सरकारी दौरे पर जाएंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान की सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनई से भी मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी क़यादत शहबाज शरीफ को अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा हफ्ते तुर्किया और आज़रबाईजान का दौरा भी शेड्यूल किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से IMF वफ़द की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। इससे मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। IMF तरक्की पज़ीर मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। वफ़द ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफराती ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली।
پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کا آخری دور. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنے کا امکان. وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا رواں مالی سال کے دوران تنخواہ دار طبقے سے توقعات سے زیادہ ٹیکس ملا. وزراء کا کہنا ہے آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر 2.5% ریلیف دیا جا سکتا ہے. تنخواہ دار طبقے پر سالانہ 10 لاکھ روپے کی آمدن ٹیکس فری کیے جانے کا امکان. ہم کیوں بات کریں؟ یہ ایک ٹریٹی ہے اور اس کو صرف دونوں پارٹیز جب مل کے اس میں کوئی چینج کرنا چاہیں تو کریں، لیکن اس کے علاوہ اٹ سٹینڈز ایز اٹ از. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر سینٹ میں بحث. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی پراز کہتے ہیں بھارت کو سنتاس معاہدے میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کو بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنانا چاہیے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا عالمی اداروں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے طے کیا کہ پانی کس طرح چلے گا. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین کے مطابق اعلان جنگ ہے. ہمیں اپنے مسائل ایک طرف رکھ کر پانی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا. In that region, certainly with the troubles between India and Pakistan, is that there is a ceasefire. Obviously, we know that we're very close to full-scale war erupting. And what's very exciting and heartening is that America's involvement and assistance made a difference in that stopping. بھارت کی پھر سبکی. امریکہ نے جنگ بندی پر بھارتی موقف کی تردید کر دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹمی بروس نے کہا امریکی معاونت نے پاک بھارت جنگ روکنے میں کردار ادا کیا جو خوش آئند ہے. جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی. پریس بریفنگ کے دوران بھارتی صحافی کی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش. ٹمی بروس نے درمیان میں روک کر جواب دیا پاک بھارت درینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. بھارتی سیکرٹری خارجہ نے کہا تھا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ آصفہ بھٹو کا ورلڈ بینک کے وفد کے ہمراہ نذر محمد لغاری گوشت کا دورہ. سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر گھروں کا معائنہ کیا. آصفہ بھٹو اور MD ورلڈ بینک نے خواتین میں گھروں کی ملکیت کی اصلاح تقسیم کی. آصفہ بھٹو کا کہنا تھا سندھ حکومت دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ورلڈ بینک کی $500 ملین کی ابتدائی امداد سے گھروں کی بروقت تعمیر ممکن ہے. اور PSL 10 کے دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ آج ہوگا. لاہور قلندرز اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم لاہور میں مد مقابل ہوں گی. فاتح ٹیم اتوار کو کوئٹہ گلیڈیٹرز سے فائنل میں ٹکرائے گی. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.